Donc, la deuxième partie de deux cours, c'est donc une photo de l'éthiologie, une photo vers les complications donc de l'HTP, ou par le traitement, d'accord. Donc, les étiologies, l'HTP ou l'hypertension portale et secondaire a un obstacle à l'écoulement du flux veineux portal, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle, qu'il y a un bloc, mais le flux veineux à la veine porte, mais le son d'écoulement normal, l'obstacle il donc une hypertension ou la pression au niveau du système porte, d'accord. Ce bloc ou cet obstacle يقدر يكون soit sur la veine porte, donc c'est un bloc sous-hépatique تحت le foie, يقدر يكون un bloc intra-hépatique في le foie, ou يقدر يكون un bloc sus-hépatique فوق le foie, d'accord. Donc on a trois types de blocs, soit un bloc infra-hépatique, soit un bloc intra-hépatique, soit un bloc sus-hépatique, d'accord. Donc ce sont les trois mécanismes qui déroulent l'hypertension portale. Le premier mécanisme donc c'est les blocs infra ou la sous-hépatique, c'est-à-dire qu'il y a un bloc تحت le foie mais يخليش le sang يدخل vers le foie, d'accord. Donc est en rapport avec une occlusion de la veine porte entraînant une augmentation du diamètre de la veine porte en amont de l'obstacle. واش معناها الهضره هذه؟ معناها il y a un obstacle هنا، il y a un obstacle هنا قبل le foie، donc قلنا un bloc sous-hépatique تحت le foie، un obstacle ici، donc le sang veineux portal ما يقدرش يدخل le foie، donc c'est un bloc infra-hépatique ما يخليش le sang يدخل، donc ça sera une dilatation de la veine porte et une hyperpression au niveau de la veine porte, et c'est l'HTP. Donc il y a plusieurs causes qui donnent cette bloc infra-hépatique ou la sous-hépatique. Il y a plusieurs causes qui donnent ça, donc principalement la thrombose de la veine porte. Imagine il y a une thrombose au niveau portal, donc une occlusion de la veine porte, une invasion tumorale endoluminale, un tumeur à l'intérieur de la lumière du vaisseau, une occlusion aussi, ou là une compression extrinsèque du tronc porte sous-hépatique, par exemple une adénopathie à la barra, ou là une tumeur de foie ici, ou là une tumeur de l'estomac, une compression ici au niveau de la veine porte, ou sera une dilatation en amont et c'est l'HTP, d'accord. La deuxième bloc, c'est le bloc intra-hépatique. Et c'est la cause la plus fréquente de l'hypertension portale. Vous retenez ça parce que j'ai fait les questions. Donc, le bloc intra-hépatique, c'est la cause la plus fréquente de l'hypertension portale. Machi l'infra-hépatique, machi le sus-hépatique, c'est le bloc intra-hépatique parce que le foie, la cirrhose, ou la cirrhose, il y a la cause la plus fréquente des HTP. D'accord, c'est la cirrhose, ou la cirrhose c'est un bloc intra-hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie. La cirrhose ou la fibrose maximale, etc. Donc عندها plusieurs causes ما يهمكمش بزاف، donc mais surtout c'est les virus, donc une infection par les hépatites, hépatite A, hépatite B, hépatite C, surtout l'hépatite B peut donner une cirrhose, ou cette cirrhose peut donner une hypertension portale, d'accord. Cette cirrhose aussi peut être causée par l'alcool, par la bile et par certaines maladies auto-immunes, d'accord. Mais il y a les causes de la cirrhose, mais principalement c'est les hépatites B. C'est la cause virale qui donne cette cirrhose, ou cette cirrhose c'est un bloc intra-hépatique qui donne l'hypertension portale. Donc il y a autre cause, عندنا لا سيروز وعندنا اوت كوز داش تي بي بار بلوك انترايباتيك، عندنا لا ساركويدوز، عندنا لا توبركولوز. هادو سو سون دي مالادي دونك انفلاماتوار. نلقاو دي غرانيلوم انفلاماتوار او نيفو دو فوا، يقدروا يديروا لي دونك اون اوغمونطاسيون دو ريزيستانس او نيفو en intrahépatique qui donne par la suite une hypertension portale. La schistosomiase, c'est une parasitose donc طفيليات تروح vers au niveau du foie، تقدر دير une donc c'est le même mécanisme, donc une augmentation des résistances, une compression de la vascularisation artérielle du foie qui donne par la suite une hyperpression au niveau portal.
Aussi, on a les infiltrations hépatiques des hémopathies malignes, ou surtout les cancers du sang, d'accord. Les hémopathies malignes, les hémopathies malignes, surtout c'est les cancers du sang. Les cancers du sang, donc, il y a une infiltration au niveau du foie et donne donc un bloc intrahépatique qui donne par la suite une hyperpression portale et l'HTP, d'accord. Donc, la cirrhose c'est la principale cause du bloc intrahépatique. Il y a autre cause d'HTP par bloc intrahépatique, la sarcoïdose, tuberculose, maladie inflammatoire, schistosomiase, parasitose surtout les régions donc tropicales, et l'infiltration hépatique des hémopathies malignes. Les blocs suscepatiques ou la fougue le foie, c'est principalement le syndrome de Budd-Chiari. Je fais aller parce que aussi j'ai fait les questions, donc c'est le syndrome de Budd-Chiari représente la principale cause. C'est quoi le syndrome de Budd-Chiari? Donc c'est toute obstruction en susceppatique, fougue le foie, toute obstruction, mais la veine cave inférieure, les veines susceppatiques, tout obstacle ici, c'est le syndrome de Budd-Chiari, d'accord. Donc l'obstacle siège au moins deux des grosses veines susceppatiques, d'accord. Donc il y a trois veines susceppatiques, au moins deux من هاد les veines susceppatiques ça fait une obstruction باش نقولوا c'est un syndrome Budd-Chiari. ou là le segment de la veine cave inférieure comprise entre l'ostium et l'oreillette droite. L'ostium c'est l'orifice, l'oreillette droite. Donc en général c'est le syndrome de Budd-Chiari, obstruction من la veine cave حتى les veines susceppatiques. Tout obstacle en susceppatique, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Donc il y a plusieurs causes de cette bloc susceppatique. Donc les thromboses des veines susceppatiques, d'accord. Donc ça une thrombose au niveau des veines susceppatiques, une obstruction. On appelle ça syndrome de Budd-Chiari primitif, c'est-à-dire c'est pas secondaire qui est la deuxième cause. Il y a obstruction d'origine extravasculaire, c'est-à-dire qu'il y a une compression en extravasculaire qui m'a connu par exemple une tumeur de l'estomac, un tumeur du poumon, ou un cancer du poumon. Il peut être comprimé en extérieur, en extravasculaire, à l'extérieur du vaisseau. Il peut être une compression, une obstruction du vaisseau. Donc c'est secondaire à une autre chose, d'accord. C'est pour ça que c'est le syndrome de Budd-Chiari secondaire à une autre chose, mais primitif. Ça au sein de la même veine, d'accord, ça fait une thrombose derrière la veine et donne le syndrome de Budd-Chiari. Donc il y a autre cause aussi du bloc susceppatique, la péricardite constrictive et l'insuffisance cardiaque droite, parce que la péricardite constrictive est une constriction de l'oreillette droite, تقدر aussi une constriction de la veine cave inférieure qui donne donc c'est un bloc susceppatique. Il y a aussi l'insuffisance cardiaque droite. Donc le ventricule droit ما يقدرش يجيكتي, donc le sang يرجع vers le foie, d'accord, يرجع vers le foie. Donc c'est un bloc susceppatique, d'accord, parce que le tout يرجع directement la pression zide au niveau du ventricule droit, ترجع vers la veine cave inférieure, ترجع vers le foie jusqu'au la veine porte, hyperpression au niveau portal, et c'est l'HTP. Donc on a trois étiologies. Ce sont les blocs principalement, bloc suprahépatique, bloc interhépatique, c'est la principale cause et c'est la cirrhose. Donc et les blocs infrahépatiques, donc retenez le mécanisme, c'est surtout les thromboses, les obstructions, donc les compressions extrinsèques, etc. D'accord. Le diagnostic clinique, donc le diagnostic clinique de l'HTP est généralement lié à des complications. C'est-à-dire لما تصرى une complication عند الباسيون تاعنا حنا نروحو نتريتيو لا كومبليكاسيون هذيك. ابري ما نتريتيو لا كومبليكاسيون نشوفو لا كوز نلقاوها سي اون هيبربريسيون بورتال, داكور, ولا هيبرتونسيون بورتال. دونك لو دياغنوستيك كلينيك دونك واش نلقاو في لي كومبليكاسيون. دونك عندنا لا سيركيلاسيون فينوس كولاتيرال, نلقاو دونك باسكو كيما قلنا كي تصرى
اون اتش تي بي ولا اون هيبرتونسيون بورتال لو سون هذاك ما يلقاش وين يروح يحاول يدير دي ديريفاسيون داكور قلنا دي ديريفاسيون انفيريور انتيريور بوستيريور سوبيريور ايتترا مي بارمي لي دونك لي ديريفاسيون قلنا كاين لي ديريفاسيون انتيريور يحاول يدير دي سيركولاسيون فينوس كولاتيرال يظهروا في لابدومان تاع لو باسيون تاعنا نورمالمون il y a la photo donc c'est ça. Donc c'est ça la circulation veineuse collatérale. Au niveau de l'abdomen du patient, c'est un patient donc une complication qui est l'acide. D'accord, l'acide donc c'est une complication aussi. ونشوفوا هنا العروق تاعو كيفاش يبانو donc c'est ça les circulations veineuses collatérales. D'accord, يوليو يبانو في l'abdomen تاعو. D'accord, شوف هنا. Donc c'est ça la circulation veineuse collatérale. Donc c'est une complication aussi. On a aussi donc les varices œsophagiennes et les gastropathies hypertensives. Donc في le cours اللي فات les hémorragies digestives شرحت لكم كيفاش يجيو هاد les varices œsogastriques. Donc qui dit de la pression قلنا au niveau donc au niveau portal le sang يرجع vers donc يرجع vers l'estomac, vers l'œsophage. Il forme des dilatations veineuses au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac. C'est les varices, donc c'est les varices œsophagiennes ou les varices œsogastriques, d'accord. Il y a aussi la gastropathie hypertensive, donc c'est la même chose, donc des maladies. Donc c'est une maladie de l'estomac, gastropathie, pathologie de l'estomac. Hypertensive, la cause c'est l'hypertension portale, d'accord. نشوفوا ثاني les photos تاعهم donc donc c'est ça les varices œsophagiennes à l'intérieur qui fait donc des dilatations veineuses يبانوا à l'intérieur de l'œsophage. نشوفوهم par l'endoscopie digestive ou la œsogastrique. On a aussi donc c'est les varices. On a donc c'est la gastropathie hypertensive, donc c'est une pathologie de l'estomac liée à l'hypertension portale, d'accord. Donc c'est ça l'aspect donc des signes rouges ou là un aspect en mosaïque qui fait tous les تبان l'estomac, d'accord, parce que يعاود يرجع لها le sang, d'accord, يعاود يرجع لها le sang هذاك اللي راه اونيكسي تولي تبان بالشكل هذا. Donc c'est ça les complications. On a aussi des varices ectopiques. وش معناها ectopique؟ كي تسمع كلمة ectopique c'est-à-dire حاجة راهي خارج البلاصة نتاعها الاعتيادية، خارج البلاصة نتاعها الاعتيادية، داكور، à l'extérieur تاع البلاصة تاعها. حنا لي فاريس قلنا جينيرالمون في ليبرتونسيون بورتال قلنا يكونوا وين؟ قلنا يكونوا au niveau des varices. Ce sont des varices œsophagiennes ولا des varices œsogastriques، داكور. Mais il y a des cas où نلقاو des varices ectopiques خارج هاد les deux places. نلقاو des hémorroïdes, il y a des varices au niveau donc au niveau anal, au niveau de rectum. Il y a des varices donc des hémorroïdes, ce sont des varices ectopiques, d'accord. Les principales complications de l'HTP en gras, c'est l'acide et c'est l'hémorragie digestive haute, d'accord. Donc l'acide c'est quoi? Donc c'est le liquide au niveau de l'abdomen, au niveau de la péritoine. L'acide هذا منين جا باسكو on a une hyperpression, le sang ما يلقاش وين يروح, donc ça une donc تزيد la pression au niveau portal, le sang يروح يقدر يخرج من الفيسو باسكو لا بريسيون راهي طالعه بزاف, داكور. في ان مومون دوني قلنا يدير لي كولاتيرال تاعو, داكور, لا سيركيلاسيون فينوس كولاتيرال. مي لما تبقى تزيد لا بريسيون ما يلقاش وين يروح لو سون, راح يخرج فير لو بيريتوان, دونك يتعبى لي بيريتوان تاعنا بلو. Donc c'est un liquide jaune, c'est un transudatif. Jaune, c'est un transudatif. C'est pas exsudatif. Peut-être il te complique par la suite par une inflammation ou exsudative riche, donc riche en protides, d'accord. Donc c'est ça. Donc c'est l'acide. Je vais ندخلوش بزاف les détails. C'est ça l'acide كيفاش تبان. Donc l'acide كما كنتو شفتوها, l'abdomen descendu. C'est ça l'acide. Donc l'abdomen تاع le patient تاعنا يكون très dilaté وباين بلي l'abdomen تاعو descendu, d'accord. La dernière complication c'est les hémorragies digestives, donc par rupture des varices œsophagiennes surtout.
تصرا اون رupture تاع لي فاريس هادوك لي ديلاتاسيون فينوز اللي راهم او نيفو دو لوزوفاج، تزيد لا بريسيون فيهم، تزيد في وقت معين تصرا اون rupture تاع هادوك لي فاريس، اي سي ليموراجي ديجيستيف. لو باسيون تاعنا يدير لي دي زيماتيماز، يدير لي دونك يبدا طيش لو سون بار لا بوش، داكور، suite à des efforts de vomissement. دونك هادو لي دو ديرنيير سو سون دي كومبليكاسيون تري غراف، دونك لازم ندخلو فيهم فيتمون. Le traitement donc c'est par rapport à donc à la complication. Donc ما يهمكمش بزاف parce que l'année prochaine هتدخل في les détails, mais donc le traitement s'adresse à l'HTP qui est compliqué, c'est-à-dire une HTP qui dit une complication, par exemple une hémorragie digestive. On va dire traitement spécifique pour l'hémorragie, d'accord. Donc par exemple on a l'exemple de l'hémorragie digestive, d'accord. La complication c'est l'hémorragie digestive, on va dire le traitement. Donc le médicament, donc on a surtout la sondostatine, la sondostatine, donc c'est un vasoconstricteur. يدير لي اون فازوكونستريكسيون تاع هادوك لي فاريس كي سون رupturés اللي تفلقوا هادوك لي فاريس، يدير لهم اون فازوكونستريكسيون دونك ينقص السينيومون. اون اوسي لو تريتمون بريفونتيف، دونك باغ اكزومبل شفتي لو باسيون عنده دي فاريس اوزوفاجيان، داكور، عنده دي فاريس اوزوفاجيان، واش تمدلو ان تريتمون بريفونتيف، معناها يحميه، سي ان تريتمون تاع الوقايه، داكور، ما يخليش هادوك لي فاريس اوزوفاجيان يتربتوراو. دونك تمدلو ان بيتا بلوكون نون سيليكتيف، سيرتو لو بروبرانولول، ينقص لا فريكونس كاردياك، ينقص لو ديبي كاردياك، باش نحاولوا نقصوا لو ديبي او نيفو بورتال، داكور، نحاولوا نقصوا لو ديبي او نيفو بورتال باش نيفيتيو لا رupture دي فاريس اوزوفاجيان. دونك اون ا لو تامبونمون اوزوفاجيان، سي با تري امبورطون. لي ديريفاسيون بورتوسيستيميك بار شيروجي، داكور، نديرو حنا اون ديريفاسيون بورتوسيستيميك، نحاولوا لو سون هذاك تاع الفين بورت نحاولوا نفوتوه ديريكتومون فير لا فين كاب، داكور، نيفيتيو لو فوان، نيفيتيو لو بلوك هذاك اللي كاين، نفوتوه ديريكتومون فير لا سيركولاسيون سيستيميك. اي سي دونك عندنا اون انترفونسيون اللي سميناها لو تيبس، شرحتها لكم في لو كور اللي فات تاع لي زيموراجي ديجيستيف. دونك لو تيبس تو سامبلومون واش يديروا، tout simplement يجي هنا par exemple عندنا بلوك ici en infrahépatique، d'accord، ولا ici واش يديروا هما، ولا par exemple un bloc au niveau donc عندنا une sérose par exemple يديروها surtout في la sérose au niveau donc au niveau hépatique intrahépatique، عندنا بلوك intrahépatique، le sang يدخل نورمال من هنا، مي كي يوصل لو فوا يلقى لو بلوك ما يقدرش يفوت vers les vasos hépatiques. واش يديروا له هما، يديروا له طريق من هنا، داكور، يفوتوا ديريكتومون من الفان بورت ديريكتومون لي فان سوسيباتيك، وهكذا دونك حلوا المشكل بيان سور فاصون انترميتونت، باسكو لازم يديروا لهم ان تريتمون كي دونك بارفوا يديروا اون ترانسبلانطاسيون هيباتيك، يبدلوا لو فوا هذاك سيروتيك، يجيبوا ان نوفو فوا، دونك سي بون تحل المشكل تاعهم. لوندوسكوبي دونك سورتو بور لي زيموراجي بار رupture اوزوفاجيان، يقدروا يديروا اون سكليروثيرابي ليغاتور الاستيك، ينحيو هذيك الفاريس، يقدروا دونك يخيطوا هذيك باغ اكزومبل يديروا ان كول بيولوجيك شغل نقولوا حاجه شغل ولا سكليروثيرابي، دونك يديروا انجيكسيون تاع واحد البرودوي هكذا، يدير يرد البلاصه هذيك فيبرو، داكور، يردها فيبرو، يغلق هذيك وانتربتورات الفاريس اوزوفاجين، يغلقها يردها فيبروز، داكور. دونك سي سا لو تريتمون. سي لا كومبليكاسيون تاعنا راهي اسيد، واش يقدروا يديروا دونك نمدوا لو باسيون دي ديوريتيك، c'est-à-dire des médicaments qui augmentent la diurèse، d'accord، parce que le patient تاعنا لازم نقصوا له لي ديبي، d'accord، لازم نقصوا لو ليكيد في لو كور تاعو، نمدوا له دي ديوريتيك تنقص لاسيد هذيك، d'accord. Si le patient donne une acide de type donc inflammatoire, c'est-à-dire acide تاعو يتبدا tonsiliatif، راح يتبدا non inflammatoire، c'est-à-dire le liquide برك اللي راه اون اكسي، مي بار لا سويت تقدر لاسيد هذيك تاعو ترونسيداتيف تولي اكسوداتيف، c'est-à-dire تولي inflammatoire، on a des polyneucléaires etc. donc هنا تولي تري غراف. هنا يقدروا دونك يديروا دي بونكسيون دونك qui sont obligatoires، يديروا دي بونكسيون d'acide pour avoir le germe qui est en cause، d'accord، يحوسوا على لا بكتيريا هذه اللي دارت لاسيد
اكسيتاتيف يشوفوها باش نعرفوا واش من انتيبيوتيك نمدو لو باسيون تاعنا. Donc c'est ça, donc comme conclusion, donc ce qu'il faut retenir, donc l'HTP, donc c'est l'augmentation de la pression au niveau portal supérieur à 15 mm mercure, où là c'est mieux défini par un gradient de pression entre la veine porte, la veine cave supérieure à 5 mm mercure. La physiologie c'est entre 1 à 4 mm mercure. Si supérieur à 5 mm mercure, on appelle ça hypertension portale. Donc, en fonction du niveau de l'obstacle, on a des HTP infrahépatiques, intrahépatiques. C'est la cause la plus fréquente. Sushépatique, c'est le syndrome de Budd-Chiari. La cirrhose, c'est la cause la plus fréquente d'HTP par bloc interhépatique. Les principales complications, on a les deux principales complications, c'est les hémorragies digestives, c'est l'acide. Donc, si vous avez des questions, soit les commentaires, donc soit donc surtout les commentaires. Donc اذا عندكم des questions سقسيهم في les commentaires. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. صحة سحوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.